Today we unboxing iPad 10 generation, You buka, brand new. The color is nanti you buka. blue. Kosong. Nanti you buka, taruh Apple lagi, macam taruh Apple lagi. Sini pergi. Sini. Nanti you boleh cek sini. This one brand new seal. Warranty boleh cek sini. Nanti you sudah habis. Now we unboxing. Nanti sana tulis next year besok punya lah dia di sini keluar. Bisa tu dapat ni. Ini beli mana? Ini beli Sekian ke baru? baru. Beli Easy Maxis Second. Bukan, dekat tempat dia lah. Beli mana? Dekat Swiss saja lah, commission. Bisa kan? Bukan ini.